Shalom. Horas madihita saluhuna. Akadahinang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus nuaing Jepang musehita di acara PHD ina Kuria HKBP Jalan Simalingkar B. Ada orang sutapuka acara PHD ta kainang jumolo mahita maredesian bukwede nomor 30 ayat sada. Rohata martangiang mahita. Debata na huso bahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, mulai atema dihoale Tuhan, di siala saluhu pangiring-iringmu dihami, diganup gulmi ningolu boy hulah kami ale Tuhan, akasi ulam nami si ganupari. Ditikyo pele Tuhan, pajupang hami doho akadongan nami marhite-hite, media sosial, na boy hamile Tuhan naing mamuji pasangapan guarmu na badiai dohot laho manangihon hatam ima hatam naung pinatol hasni na posom di tonga-tonga nami ditikyon parbisuhi mahami saluhu na ale Tuhan terlumobi na posomon laho pasahaton hatami tu tonga-tonga nami terlumobi tonga-tonga ni ina nami saluhu na ditikyon ale Tuhan suatom mahatami tu bagasan rohanami saluhu na anggiat lehonomu parbinotoan ali Tuhan asa huboto hami manulikiti jala huboto hami mangatusi hatami jala lehonomu gogo asa margogo hami mangulahosa di bagasan ngulu nami siganupari ale Tuhan saha dihorma daging nang to dinami saluhuna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Horas madihita saluhuna kainang anggiat di bagasan hahipasom manotong hita di namang mulahon akaulauta jala totong mahita pasahator diri tu debata marhite tangiang nang pihadeta molotungpe holan marhite media sosial hita mar PHD alai mol hapor siautai ikomanian manotong tu debata jala ikol lamangolu do hapor siauta tu debata tarlumobi di tengah-tengah ni pandemi nasoboy dope berlalu sian ngolutas hak sonari alai debata manian mengalehon bisuk tu hita asa totong hita boy majaga hipason jala totong di dongan di debata hita mangulaon ulota itikyo pe akainang renungan di hita di PHD ina di sadarion tersurat di Galatia 3 ayat 26 rodi ayat 20 walu. Tapi kabema bibelta akainang Galatia 3 ayat 26 rodi 20 walu. Jaha hamu madi bagas munabe hujaha madi hita saluhuna. Songonom ma didok. Ay saluhu do hamu anak ni debata marhite-hite haporseon di Kristus Yesus. Ay Kristus sido di paruloson hamu sude hamu naung tardi di tubagasan Kristus dang mardiai bardisi Jahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan ay sadado hamu saluhuna di bagasan Kristus Yesus ima sahana. Akadainang saluhuna na hinaholonga di bagasan Kristus Yesus turpukta sadarion
paingot to kita asalam togu marhapur siau tu debata jala tapadao madirita sia dosa. Songo turpuk minggu di hita di mingguon merdeka dari perbudakan manang malua sian parhatobanan nyaha parhatobanan ni dosa. Akadainang saluhuna na persea didok di renungata manang di turpukta sadarion menurut latar belakang ni turpukon molo tauji naringoti tu belakang muse ia latar belakang ni turpukon di surat to si Paulus ima tu huria na adong di Galatia. Huria Kristen na adong di Galatia dipaingo na sida asa totong mangolu jala persea tu Yesus Kristus alania ala dihuriai adong do pangajari na asing adong do kepercayaan yang mengajarkan bahwa jalan keselamatan itu bukan dari Yesus tetapi dari hukum Musa. Anan lao didok si Paulus disi akainang ima paboa hukum Musa manang hukum Taurat itu hanyalah media kita untuk bisa sampai kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa memang hukum Musa tidak ada yang salah. Alai unang jadi hon hukum Musa manang hukum Taurat 3b pedoman hidup, pedoman imanmu. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia yang pada saat itu mereka mulai murtad dan percaya bahwa hukum Musa atau sunat adalah jalan mendapatkan keselamatan. Alanai dipaingok si Paulus manasida paboa memang hita ima halak Junani halak Yahudi bawa manang parupuan sadado hita saluhutna di bagasan Kristus Yesus alani dang marhite sunat manang dang marhite hukum Musa hita boy dapotan hangoluan alai marhite turpuko di paingot tita paboaluhu do hitaon anak ni debata marhite hite haperseaon tu Yesus Kristus di do ai Kristusido di paruloson hamu. Artinya bahwa salib itulah yang melindungi kita, bukan sunat, bukan hukum Musa yang mengajarkan sunat supaya kita mendapat keselamatan. Alani akainang dipaingok turpukod do hita muse molo halak naong diparulos sotuibana Kristusi ikon adong maparange nadenggan dao sian na mangulahod dosa. Bohado mangulahod dosa akainang. Akahalak na mangulahon dosa ima, akahalak na mangulahon pangalahon na daw siyan hata ni debata. Akahalak na mardosa ima, akahalak na daw ulaon na siyan hata ni debata. Say jok do ibana mangula akan najat, jok ibana say holsoan di ngoluna. Boa sama halakan nunga godang artana alai artaku na saud do toros diulama manako diulama makatahatai akadongan asa dipajab-bajab madongan na asa lam menurum ma usahani dongan nai boy manakok usahana gudang aka ulaw najat na diulahon ni aka jolma na dausian hata ni debata alani marhita turpukon dipaingot hita akainang jono do aka na porsiai di ngoluna tu aka halak na mangulahon najat. Orang percaya di dunia ini hidupnya berdampingan dengan orang yang jauh daripada jalan Tuhan. Alani say jaga mahamu didok. Unang saha tu namadabu kita tu bagasa dosa. Alaniaha kita dikatakan Tuhan Yesus jangan mau diperbudak oleh dosa tersebut. Alaniaha songon nari minggu dijami tatai dipaingok dohita asa unang olo gabe mental budak. Buhadu mental budak ima mental na ikon adong idukna baru diulahon-ulahon alai akan persea
orang yang beriman, kita dibenarkan oleh iman, kita tidak akan melakukan perbudakan terhadap dosa lagi. Karena apa? Orang yang beriman akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap orang yang beriman pasti dia melakukan pekerjaannya dengan mendahului berserah kepada Tuhan. Jumolo ditangyakon ulaw nai baru diulahon. Tangyakon ulawmu ulahon tangyangmu. Ima ngolu ni halak na porsea, ngolu yang dibenarkan oleh iman. Alania kainang topik minggu merdeka dari perbudakan artinya bahwa kita hidup di dunia ini dengan bebas memilih, bahwa firman Tuhan memerintahkan kita harus mengasihi. Kita bebas mengasihi orang yang sesuku dengan kita atau yang tidak. Seperti firman Tuhan ini mengatakan bahwa dang mardiai berdisi halak Junani dohot halak Yahudi. Manang bawa manang perempuan, anak somang manang hatoban manang anak mata di dokon. Hatoban manang anak mata. Dang mardia ibar disi molohata ni debata suad di rohana holong nasiat debata di ulahon di ngoluna. Dang mardia ibar ulahonna. Dang mardia ibar holongna tu halak na mek manang halak na umorasian ibana. Dang mardia ibar pabahenan na tu halak na jonok tu ibana hubungan na manang dongan na sadiri manang daw. Dang mardia ibar pabahenan na tu halak na asing dohot aka keluargana. Alani iya kainang songon halak na porsea hita tu debata. Kita adalah orang yang dibenarkan karena iman kepada Kristus. Hukum Musa itu hanyalah media untuk kita boleh sampai kepada Kristus. Karena kita akan sampai kepada Kristus, maka kita harus meneladani kasih-Nya. Dan kasih itu tidak melihat apakah dia orang yang sesuku dengan kita, apakah dia orang yang sederajat dengan kita. Tetapi kasih itu tidak pilih kasih. Kasih tidak pilih kasih. Artinya dang mardia ibar pambahenat tatu akadongan. Molo boy hita mabai songoni di ngoluta ima hita songon didok malua sian parhatobanan. Molo jok do hita mangulahon ulota mabai pambahenat tu akadongan mardia ibar tabain. Taha holongi akadongan holan na jonok tu hita alai akadongan na sutatadda alai taboto na sida butuh pertolongan alai dang tatolong disima hita na di bagasan perbudakan dope hita disi akainang alani i marhite turpu sadarion dipaingot tita asa unang beolo hita mangulu di bagasan parhatobanan ni dosa asa madua mahita sian parhatobanan ni jala merdeka mahita sian parhatobanani jala boy mahita ta ulahon hata ni debata di bagasan ngulutta siganupari margogo mahita akainang di saluhut akaulauta tarlumobi di sonarion di bagasan ulauta jok dope hita mangula di bagasan sian bagas tabe manang iko mangula hita sian luar ni bagas tabe jok ma hita jamot menjaga hahi pasotta asa tanda mahita halak na porsea halak na marha porseaon olo menuruti akan sistem atau aturan negara alaniaha di negara Indonesia do hita nuaeng jalha KBP do hita negara Indonesia mengaturkan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Aturan gereja HKBP mengatakan bahwa kita harus tetap mendengar firman Tuhan melalui media sosial apapun. Dan aturan diri kita sendiri dan iman kita mengajarkan bahwa kita harus merdeka dari perbudakan. Merdeka mau untuk tuhita saluhuna kainang, merdeka untuk bangsa Indonesia, merdeka untuk iman Kristen. Amin. Tuhan memberkati. Kata martangi yang mahita. Mau lihat ale Tuhan di hatam nang hutang ihok kami di tikyon di paingoto dope hami ale Tuhan asa jonok hami tuhatam nabadiai
Asa boy hu ulah kami ale Tuhan saluh ulau nami hobar tulomo ni roham. Asa unang olo hami manibil ale Tuhan. Jala asa unang olo hami di pamola-mola sibolis na macai jot-jot pamola-mola rohanami. Alai ditikyo pele Tuhan ajari mahami asa totong mangulahon hatami di bagasan ngulunami siganupari. Asa tada mahami ale Tuhan songon halak na malua sian parhatobanan ni dosa. Palua mahami tutu ale Tuhan marhite Yesus Kristus nang humokop hami malua sian akadosa. Itikyo pele Tuhan mauliate mahudok hami diho di siala saluh dengan ni basama dongani jala mangiring-iring ngulunami di pada ho sahit sian pamatang nami ale Tuhan. Alai totong dope hami makirim ale Tuhan hodo demandongani hami saluhukna tujuluan ni arion. Padao akasahit sian pamatang nami ale Tuhan. Jala ho mana-mana bay hangipasot tu hami marhite na marsipangano kami doho akana asing na boy menjaga hahipason nami. Ale Tuhan dang margogo hami yang gosoho na margogoy hok kami alan hupa saat hai masaluhuk na daging lang to dinami tu bagasan tangan pangaramutionmu. Ale Tuhan ditangyang nami pe hupangido hami do ale Tuhan na tongon tu amang padita resok nami amang padita PBM Simamora na tongon di bagasan kurang sehat pamatang nasida homa nama malupon nasida ale Tuhan marhite uba na dipangan dohot aka si panganon nasida asa makorhon hahipason asa boy amanami tumibu sehat jala boy ale Tuhan mangula di tonga-tonga ni huriam HKBP jalan Simalingkar beon. Tuhan pasa ahami masaluhuna kapangiduan namion tu bagasan tangan pangaramotiommu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung tarsilang di hapinor silang humokop hami pardosaon jalo matang yang namion ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus matangnya kami tuho. Amin. Mari de mahita si buku de nomor 770 ayat sada. Rak mahita madok di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu. Say roma harajaonmu. Say saok malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amardo satu hami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon dohot haguguon rodi hasangapon sa leleng ni lelengna. Amen.